Namaste and very good morning. सम्पूर्ण अर्गनाइजिङ टिम र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको तर्फबाट म यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै 3 दिनदेखि सञ्चालन भइरहेको मर्यादित महिनावारीमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको समापन कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो नाम मन्जु खतिवडा, म राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा कार्यरत छु र करेन्टली म चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुगमन महाशाखाको हेडको रूपमा कार्यरत छु। Hello, Namaste, good morning, good afternoon and good evening to all. I am Manju Khatiwada, working in National Human Rights Commission of Nepal, and I will be moderating the closing session of this 3 days international workshop on dignified menstruation. म सर्वप्रथम यहाँ आज 10 डिसेम्बर अघि अर्चनाजीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आज अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा म यहाँहरू सम्पूर्णलाई शुभकामना, जहिले पनि हामी मानवाधिकारमा प्रतिबद्ध हुन सकौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ म यहाँहरूलाई शुभकामना दिँदै कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। I'd like to begin by wishing everyone on the occasion of International Human Rights Day, may we will recover better and stand up for human rights today and always. सर्वप्रथम म कार्यक्रम फर्मल्ली अगाडि बढाउन चाहन्छु। ग्लोबल साउथ कोअलिसन फर डिग्निफाइड मेन्सुरेसन GSCDM का अध्यक्ष लक्ष्मण बेलवासे ज्यूलाई म समापन कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। I'd like to request Mr. Lakshman Belvase from GSCDM to chair the session. यसै गरी let's welcome Honorable Minister Gyanendra Kumar Yadav as the chief guest of this session, who is representing from the province to Social Development Minister. I think he is joining virtually and is coming now. अब म with the consent of chair, I'd like to formally start the session. अध्यक्षको अनुमतिले म कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। हाम्रो यो बन्द समापन कार्यक्रममा हामीले इन्भिटेसन गरेको गेस्टहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रबाट यहाँ आउनु भएको छ, कोही यहाँ फिजिकली प्रेजेन्स हुनु भएको छ, कोही भर्चुअली जोइन गरिराख्नु भएको छ। म उहाँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। हामीसँग महेन्द्र श्रेष्ठ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड एजुकेसनबाट मिनिस्ट्री अफ हेल्थबाट हुनुहुन्छ। यसै गरी समीक्षा कोइरालाजी हुनुहुन्छ। प्रतिमा गुरुङ पनि हामीसँग आउने भनेर कमिटमेन्ट थियो। उहाँ चाहिँ इन्डिजिनियस डिजेबल राइट्स एक्टिभिस्ट हुनुहुन्थ्यो, तर कारणवश उहाँको स्वास्थ्यको कारणले उहाँ अहिले प्रेजेन्ट हुन सक्नु भएन भन्ने हामीलाई इन्फर्मेसन प्राप्त भएको छ। यसै गरी मितिनी नेपालबाट हामीसँग लक्ष्मी घलान हुनुहुन्छ। यसै गरी हामीसँग ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्ट नजबुल खान हुनुहुन्छ, उहाँ उदयपुर जिल्लाबाट हुनुहुन्छ। हामीसँग नेसनल म्याग्नामिटका चेयरपर्सन गोविन्द शाहीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म वेलकम गर्न चाहन्छु। यसै गरी सपोर्टिङ पार्टनरको रिप्रेजेन्टेटिभ बाबु काजी श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ यहीँ उपस्थित हुनु भइसकेको छ, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामीसँग महिला मन्त्रालयबाट सीता निरौलाज्यू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग मिनिस्ट्री अफ वाटर सप्लाईबाट कविन्द्र विक्रम कार्कीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ चिफ अफ ट्रेनिङ डिपार्टमेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीसँग रेस्पेक्टेड सेक्रेटरी गोपी मैनालीज्यू हुनुहुन्छ मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनबाट। त्यसै गरी हामीसँग अरू पनि केही गेस्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँ आउनु भएपछि म उहाँहरूलाई पनि जोड्दै जानेछु। वी हेभ द रेस्पेक्टेड गेस्ट फ्रम डिफ्रेन्ट सेक्टर्स। अब यसै गरी मुभिङ फरवर्ड, let's welcome Ms. Samiksha Koirala to present the outcome of the workshop. Thank you so much. Namaste. Respected Chair, Honorable Minister and all protocols observed. Well, it was a great pleasure to be part of this historical conference, a workshop in particular, and today we are in the closing ceremony. The conference featured people from various issues concerning menstruation from several viewpoints in last 3 days.
The previous session has already summarized the major outcomes, so I will be very brief in my presentation. This is definitely a challenging job to provide an overview of everything on what we have covered, and thank you so much for trusting me with this responsibility. The workshop mainly covered avenues of dignified menstruation, firstly in breaking the silence. We reviewed many pillars of dignified menstruation, menstrual dignity across the life cycle, and menstrual dignity as a political concern. We also spoke about menstrual inequalities and North versus South discourse on this issue. Experience sharing was definitely the highlight of this workshop. All the experiences were so moving and powerful. And to launch the book on this pretext was definitely the icing on the cake. Just like this workshop is a perfect example of solidarity, the book on Practical Handbook was also expressing solidarity despite our unique and varied experiences and background. It was a great opportunity to learn, listen, and share opinion on the basis of our diverse lived experiences. We agreed on many issues, we disagreed on some. Nevertheless, one fact remains intact. Menstrual inequalities exist everywhere, but the degree of stigma might be different. While it is important to address the issue of inequalities from intersectional perspectives, from the eyes of post-colonial feminism, from the eyes of black feminism, sexual and gender minorities, people with disabilities, ethnicity, race, religion, caste, and the list goes on. Yet we all need to bring all these issues under one single umbrella of dignified menstruation and accept that menstrual taboos, shame, and guilt exists. Menstrual discourse is definitely incomplete without addressing the issue of dignity and accepting the fact that menstruators are denied dignity throughout their lifestyles in one way or the other. Now I would like to read out the 12-point declaration and call for action, which wouldn't have been complete without the very special contribution of Archana Patkar, Lakshman Belbasi, Anupar Regmi, and Radha Patel, and each one of you who participated in this workshop. Declaration and call for action for redefining the menstrual movement with dignity at the center. Second International Workshop on Dignified Menstruation, Kathmandu, Nepal. Menstrual blood enables the circle of human life. Article 1 of Universal Declaration of Human Rights states, all human beings are born free and equal in dignity and rights. Simply by being human, all people deserve respect. Human rights naturally spring from that dignity. Across their life course, menstruators are discriminated against, and this stigmatization doesn't stop with menopause. This is a manifestation of deeply unequal world order determined by power inequalities and patriarchal value systems, denying us our basic freedom manifested in deep-rooted discrimination against menstruators in all their diversity. The dignified menstruation movement proposes a foundation agenda based on human rights, gender equality, and social justice, underpinned by the voices, stories, and prides of menstruators. It particularly embraces plurality, gender diversity, and disability, and commits to respect, listening, and learning across the human life course. The Ministry of Women, Children, and Senior Citizens, Nepal, in association with National Human Rights Commission and Global South Coalition for Dignified Menstruation, convened the second international workshop on Dignified Menstruation Day around the theme of Menstrual Talk, Dignity First. From December 8 to 10, 2020, the discussions stayed away from sector silos, WASH, SRHR, education, products, and plumbing, to reclaim a space to listen to and learn from the various
and learn from the voices of menstruators globally. We call on women, men, and gender non-conforming individuals in all their diversity to collectively redefine the narrative on menstruation from charity to human rights, hygiene to dignity, impure to life-giving, from 5 days to a life course approach. Deny anyone the right to take away their fundamental right to human dignity and thereby fully own and embrace the right to menstruate with dignity. De-link dignity in menstruation from efforts that are more informed by colonial approaches, NGOs, own, direct and subvert the narratives and movements. Every menstruator has the fundamental right to menstruate freely and with pride in their choices during periods or when they stop having them. Stitch together different sector silos. Menstruators do not live their life in sector silos of health, education, livelihoods, of water and sanitation. Hence, the piecemeal approach doesn't help to fulfilling the full human rights for them. Walk the talk of human dignity with and by men and boys. Non-menstruators throughout their lifestyle and identities take responsibility to dismantle the root causes of stigmas, discrimination and violence experienced by menstruators at the hand of individuals, institutions and ideologies. Don't be shy. Menstrual dignity is a manifestation of patriarchy. Refuse it and fight it. To transform patriarchal unequal power dynamics and realities, we must recognize the diversity of women's intersectional realities, challenges and needs, and pass on the baton of leadership, especially to young women and girls in all their diversity. Tell the story far and wide to redefine research as we know it. By listening to menstruators' experiences and voices, we can expand and rightfully ground on increasingly monetized evidence base that is inaccessible to many. Turn media stereotype on their head. Counter the often reported image of helpless, weak and abused menstruators by offering a broader perspective and moving the spotlight to the silent, unsensational, centuries-old abuse and violence. Seek intergenerational investment to change hearts and minds as opposed to short-term project funding, as an investment in human dignity itself. Democratize information and stories in myriad languages to build the movement, political will, and the demand for ensuring dignity in menstruation. Recognize and fight menstrual discrimination and indignity as symptomatic of a widely tolerated silent pandemic of gender-based violence and inequality that continues across the life course of women and girls and non-binary, gender-diverse people, denying them a full and free life. Develop where necessary and implement where present progressive legislative and policy frameworks at national, regional and international levels to end stigma, discrimination and abuse of menstruators in all their diversities and in all settings and spaces. Together, allocate resources and funding to ensure the proper institutionalization of such frameworks, including in the global normative frameworks on human rights, gender equality and social justice. Ministry of Women, Children and Senior Citizen, National Human Rights Commission Nepal and Global South Coalition for Dignified Menstruation. Thank you very much. Thank you so much, Ms. Koirala, for your splendid presentation. यसै गरी हामीसँग प्रदेश नम्बर 2 का माननीय मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवज्यू जो कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ भर्चुअली जोडिसक्नु भएको छ। उहाँलाई
हार्टली वेलकम गर्न चाहन्छु यो क्लोजिङ सेसनमा. लेट्स वेलकम अनरेबल मिनिस्टर ज्ञानेन्द्र कुमार यादव फ्रम प्रोभिन्स 2 एज अ चिफ गेस्ट अफ दिस सेसन. म अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन यहाँ अनुमति चाहन्छु. फर्स्ट अफ अल, now it is the time to endorse the declaration. For this, I would like to request everyone for a round of applause for this endorsement of this declaration. Thank you so much. Now, it's the time for remarks. First of all, let's welcome Mr. Mahendra Shrestha, Chief Specialist from Ministry of Health, for his remarks. Thank you. Respected Chair, Chief Guest, Honorable Minister Gyanendra Kumar Yadav, and all the distinguished delegates around the world. It is my great pleasure to be with you all. First, I would extend my sincere congratulations to Global South Coalition for Dignified Menstruation and each of you who not only passionately stand for dignified menstruation but also made grand success of second International Dignified Menstruation Day and second International Workshop on Dignified Menstruation. I strongly believe that we together made difference. And I am very proud member of Government of Nepal as a pioneer to kick off the holistic approach of dignified menstruation. It's just beginning. As a Nepali folk, we are very lucky to have Radha Portal with such dedication. Now I am recalling the days where we had series of consultation, arguments with Radha Portal while the government of Nepal had announced to distribute free sanitary pad, the menstrual products at public school in 2019. I was lucky where I led the process of mainstreaming of dignified menstruation into the Ministry of Health and Population. Changing mindset is not easy at all. Though we together made it, we were successfully convinced the authorities at Office of Prime Minister, Ministry of Finance, and Planning Commission as well. Eventually, Nepal government assures the dignity of menstruators by considering the people and the planet. Jointly, we also developed the guidelines for quality and standards of the products and school health nurse curriculum and training. Since the beginning, 2000, Nepal government had been working on promotion of reproductive health and later on adolescent health. Along with development partners, we are developing the acts, policies, plans and programs around it. We learn from our sufferings, struggles and pain. Means Nepal has not only lost our mothers, daughters due to menstrual discrimination and its association with reproductive health, but also learn the strategy to overcome. Dignified menstruation is an entry point for achieving sexual and reproductive health. We are in very high time to put the policies into actions. Ministry of Health and Population is committed to incorporate dignified menstruation as a tool for working on sexual and reproductive health right as life cycle approach. Globally, we are struggling with amid COVID-19 pandemic. As a focal ministry, we attempted to address the needs and priorities of menstruators at quarantine, isolation, hospitals, and also consider the need of more than 90% of frontline female health workers. In coming days, Ministry of Health and Population is committed to fill up the loopholes in existing policy and practice. More importantly, we are serious to transfer the declaration into action. As always, we are looking forward to collaborate with you all at home and outside. At last but not least,
I thank you, organizer, for giving this opportunity, and I reiterate that I will be an ally for dignified menstruation no matter whether I am in position or not. Menstrual talk, dignity first. Thank you. धेरै धेरै धन्यवाद महेन्द्र सर। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका मेजर एक्टिभिटिजलाई पनि यहाँले हाइलाइट गर्नुभएको छ र मेन्सुरेसनको कुरा गर्दा डिग्निटी फर्स्ट भन्ने कुरामा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको कुरा पनि यहाँले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू फर डेलिभरिङ सच वन्डरफुल एन्ड कम्प्रेहेन्सिभ रिमार्क्स। यसै गरी म अब भने म यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। म LGBTQI एक्टिभिस्ट लक्ष्मी घलान, उहाँ लामो समयदेखि LGBTI को राइट्सको बारेमा एडभोकेसी गरिराख्नु भएको छ। हामी सबैजनाको एउटा रिनाउन्ड पर्सनालिटी हुनुहुन्छ लक्ष्मी घलान। आई रिक्वेस्ट यु फर योर रिमार्क्स। First of all, I would like to thank you. मैले यो प्रेजेन्टेसन गरेको थिएन कि सरी म एकदमै आभार पनि प्रकट गर्छु र यहाँहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सँगसँगै आयोजक लगायत हाम्रो सम्पूर्ण यसमा जोडेर बस्नुभएको र हाम्रो भर्चुअल उसमा पनि जोडेर बस्नुभएका सम्पूर्ण मन्त्रीज्यू लगायत हाम्रो हुन्छ नि अब जिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय लेभलका सम्पूर्णलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म चाहिँ लक्ष्मी घलान, मितिनी नेपालको फाउन्डर एज अ प्रेसिडेन्ट अहिले। अनि हालमा अब भन्नुपर्दाखेरि अब हामीहरूले एकदमै कुराहरू गर्छौँ, धेरै कुराहरू पनि गरिरहेका छौँ र हामीले अहिले यो 16 दिने अभियानको आज अन्तिम दिन होइन। अनि हामीले जहिले पनि लैङ्गिक हिंसाको कुरा गरिरहन्छौँ। भाषण दिन त मैले खोजेको होइन, तर मैले आफ्नो कुराहरू राख्न खोज्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूले अन्यथा नलिदिनु होला। किनभनेदेखि हामीले महिलाको कुरा धेरै मात्रामा गरिरहन्छौँ, तर त्यो महिलाभित्र पनि कस्तो खालको महिलाको कुरा गर्छौँ हामीले त्यो पनि अलिकति बुझ्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। किनभनेदेखि ट्रान्स वुमेन जो महिला हुनुहुन्छ उहाँलाई महिला मान्ने कि नमान्ने होइन। हामीले डिग्निफाइड अब यो अहिले भर्खर उहाँ हाम्रो मान्यज्यूले भन्नुभयो, सरले भन्नुभयो पहिला हाम्रो डिग्निटीको कुरा आउँछ, त्यसपछि चाहिँ मेन्सुरेसन हाइजेनिकको कुरा आउँछ भन्नुभयो। पक्कै पनि त्यो भन्दाखेरि यहाँ ट्रान्स पुरुष जो पाटेघर भएको पुरुष हुनुहुन्छ त्यो पुरुषलाई एउटा पुरुषको मान्यता दिने कि नदिने, त्यो पुरुषको मेन्सुरेसनको कुराको यहाँ वकालत यहाँ गर्ने कि नगर्ने होइन। जो हामीले भनिरहेछौँ समाजमा देखिरहेछौँ हामीले मान्दै आइरहेका छौँ भनेदेखि जो भनौँ न हाम्रो भ्रम छ एउटा के भ्रम छ भनेदेखि महिलाको कुरा गर्छौँ तर यहाँ LGBT भित्रको महिलाहरू कहाँ छन् त्यो हामीले पहिचान गर्न सकेको छैन है। अर्को कुरा पहिचानको हामी कुरा गर्छौँ तर हामीले हरेक कुरामा कुरा गर्दै जाँदाखेरि भन्छौँ 33% अहिले हुँदाहुँदै 35% को कुरा निस्किरहेको छ। प्रत्येक घरमा एउटा महिला चाहिँ हिंसामा परेको हुन्छन् भन्ने कुराहरू भइरहेछ भनेदेखि त्यहाँ कस्तो खालका महिला परिरहेको छन् त होइन। अब यो युनिसेक्स टोयलेटको कुरा गर्दाखेरि अब के अरे मलाई एकदमै अहिले यहाँ एकदमै गाह्रो भइरहेको छ, एकदमै मलाई चाहिँ के अरे पिसाब लागिरहेको छ, एकदमै अप्ठ्यारो छ। पब्लिक टोयलेट चाहिँ एउटा मेलको छ एउटा फिमेलको छ होइन, तर त्यसमा चाहिँ म मेलकोमा जाउँ भनेदेखि त्यहाँ एउटा डब्बाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा के अरे एउटा मेलको टोयलेटमा एउटा पुरुषको टोयलेटमा एउटा म जस्तो व्यक्ति जाँदाखेरि कति अप्ठ्यारो हुन्छ यहाँहरूले महसुस गर्न पर्ने कुरा। एउटा महिलाकोमा जाउँ भनेदेखि ओहो तिमी महिला हो र भन्ने खालको त्यस्तो एउटा हुन्छ नि मान्छेको सोचाइ मान्छेको हेराइ त्यो पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि यहाँ चाहिँ यो परिवर्तन नभएसम्म केही पनि परिवर्तन हुँदैन। अर्को कुरा चाहिँ के अरे यो टोयलेटको कुराहरू गर्दाखेरि सार्वजनिक ठाउँमा टोयलेटको कुराहरू गर्दाखेरि एउटा टोयलेट अब नेपालगञ्जमा बनेको छ, मलाई यहाँ चाहिँ टोयलेट लागिरहेछ सु लागिरहेछ म नेपालगञ्ज गएर फेर्ने होइन नि त। आवश्यकता भनेको मेरो लागि यहाँ हो कि
त्यो कारणले गर्दाखेरि के अरे हाम्रो यो कम्युनिटीले जति पनि भोगिरहनु भएको छ, अब यो भित्र डिसेबिलिटी पनि हुनुहुन्छ, हरेक उसले फरक पारिएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जातले फरक पारिएको होला होइन। अब जातले फरक पारेको म भन्न चाहन्न, अब धेरै जस्तो चाहिँ अब के अरे हामीहरू कुरा गर्दाखेरि अब मेन्स्ट्रुएसनकै कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ एउटा मतवाली जात, अब मातेर हिँड्ने भन्छन् नि होइन, म चाहिँ एउटा तामाङ जातलाई चाहिँ बिलोङ गर्ने व्यक्ति। अनि अब मेरो चाहिँ अब जातमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा रक्सी नै हाम्रो चाहिँ सगुन हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कतिपय अब छेत्री बाहुन साथीहरूलाई नपस्न सक्छ। हुन त अब हामी सबैजना समग्रमा हामी व्यक्तिको हिसाब गरेर जाउँ, जातको कुरा नगरौँ भन्दै पनि हामीले कुरा गर्न पर्ने अलिकति बाध्य हुनुपर्ने रहेछ। यो बाध्य बनाइदो रहेछ, किनभनेदेखि फलानुको के अरे ऊ छोराले चाहिँ फलानुको ढिस्कानुको हुन्छ नि अब दलित जातिको या के अरे तामाङ जातिको एउटा उलेर आयो, यो चाहिँ अब चल्दैन है, यो हाम्रो कुलमा चल्दैन, यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो भन्ने खालको एउटा प्रविधि छ, यो मान्छेले बनाएको प्रविधि छ। यसलाई किनभनेदेखि हामीले कति कुराहरू चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छ। बनिसकेका कानुनहरूलाई पनि हामीले अलिकति त्यस्तै व्यक्तिहरूले हुन्छ नि यो समाजमा बसेका एकदमै पुरान तत्त्व एउटा भन्छ नि यो के अरे प्याट्रियार्की होइन, अब जुन त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ हाबी गरेको एउटा पुरुष प्रधान देशमा चाहिँ हामीले पक्कै पनि यो चाहिँ हटाउन पर्ने, अहिलेको युगमा चाहिँ हटाउन पर्ने जरुरत छ। हामीहरूले अब लैङ्गिकताको कुरा गर्छौँ, यौनिकताको कुरा गर्छौँ, तर यो अहिले भर्खरै हामीले एसआरएचआरको कुरा पनि यहाँ मैले सुनिरहेको थिएँ होइन, एकदमै राम्रो लाग्यो। यो सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थको कुरा गर्दाखेरि कस्तो खालको व्यक्तिको कुरा आउँछ त त्यसमा, हामी जस्तो व्यक्तिको कुरा आउँछ कि आउँदैन, हाम्रो अब पाठेघरको कुराहरू त्यसमा निस्किन्छ कि निस्किँदैन होइन। अनि अब सेक्सको कुरा भयो, प्लेजरको कुरा भयो, ह्याप्पिनेसको कुरा भयो, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। अनि त्यो सँगसँगै कुरा गरिरहँदाखेरि जुन अब लैङ्गिक नीतिहरू बनिरहेको छ, त्यो लैङ्गिक नीतिभित्र चाहिँ हामी जस्तो एलजिबिटीहरूको नीतिलाई चाहिँ यहाँहरूले समावेश गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, कतिसम्म कार्यान्वयन भएको कुराहरू हुनसक्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ अब विवाहको समानता कस्तो खालको व्यक्तिलाई चाहिँ अब एउटा हुन्छ नि संविधानले नै रेकगनाइज गरिसकेको कुरालाई चाहिँ के अरे अहिले आएर अब जुन देवानी संहिता होइन, जुन आचार संहिताले चाहिँ हामीलाई विभेद गरेको छ, त्यस्तो खालको कानुनलाई चाहिँ यहाँहरूले के अरे खारेज गर्नको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, यहाँहरूलाई लाग्छ कि लाग्दैन? यो समुदायभित्र एउटा महिला र पुरुष मात्रै छन् भन्ने लाग्छ कि यो भित्र चाहिँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय पनि छन् भन्ने यहाँहरूको उसमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ एउटा जिज्ञासा पनि, मेरो भनाइ पनि। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो गर्दा गर्दै एसआरएचआरकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो मेन्स्ट्रुएसनलाई कुरा गर्ने हो भने स्कुल लेभलदेखि नै जस्तो बिदाको कुराहरू भयो, प्याडको कुराहरू भयो होइन, जुन प्याडहरू बाँडिरहनुहुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा ट्रान्स पुरुष पनि पढ्दैछन् है, उनीहरूको लागि चाहिँ खै त त्यस्तो खालको भनेर एउटा शिक्षकलाई अवेर गर्ने कि नगर्ने होइन, त्यो खालका कुराहरू पनि हुनसक्छ। अब पाठ्य पुस्तकमा हाम्रो अब शिक्षाकै एउटा एजुकेसन उसबाटै आउनुभएको सर हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ अब मेरो के हो भनेदेखि हार्टली रिक्वेस्ट के हो भनेदेखि अब जुन शिक्षकलाई नै थाहा छैन कि जुन एलजिबिटीआई भनेको चाहिँ ओहो यिनीहरू चाहिँ एकदम भयानक हुन्छ, यिनीहरूको चाहिँ एउटा होल्ड हुन्छ, यो भनेको त एकदम डरलाग्दो चिज हो, यो एलियन हो, यिनीहरू चाहिँ यस्तो हो, यिनीहरूले त बिगार्छन् मान्छे भन्ने खालको कन्सेप्टहरू चाहिँ यहाँहरूले एउटा न्यारो थिङ चाहिँ हटाउनु पर्छ मलाई लाग्छ। अनि त्यो सँगसँगै हामीहरूले अब गरिरहेको कार्यक्रममा हुन त धेरै के अरे अधिकार कर्मीहरू म अब महिला र पुरुष म भन्न चाहन्न, किनभने व्यक्तिलाई म एकदमै फोर्स गर्न चाहन्छु। त्यो हुँदाहुँदै चाहिँ यहाँहरूको सपोर्ट, जसरी अब मानवाधिकार आयोगकै हाम्रो म्याम हुनुहुन्छ होइन, यहाँहरूले समग्रमा लिएर जानुभएको छ, तर त्यो गर्दा गर्दै पनि हामी धेरै ठाउँमा चुकिरहेका छौँ। यो मुद्दा भनेको के अरे हाम्रो मात्रै मुद्दा होइन, यो समाजको मुद्दा होइन, परिवारको मुद्दा मात्रै होइन, किनभनेदेखि यो सिङ्गो राज्यको मुद्दा हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हरेक तहमा, स्थानीय स्तरमा होइन, हरेक ठाउँमा चाहिँ बनिरहेको नीतिहरूलाई चाहिँ होइन, जुनै पनि टास्क फोर्सहरू बनिरहेछ त्यसमा चाहिँ समग्रमा लिएर जाने हो भने पक्कै पनि यो इस्युलाई चाहिँ इस्यु नभइकन हामी सम्मान हो भनेर चाहिँ हामीले सहज रूपमा चाहिँ अलिकति निर्धक्क भएर हिँड्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई आशा लाग्छ। र विशेष गरी यस
आजको महत्त्वपूर्ण एउटा प्रोग्राम यो कार्यक्रममा चाहिँ राधा दिदीले होइन अब हाम्रो राधा पौडेल फाउन्डेसनले चाहिँ एकदमै मौका दिनुभयो। त्यसको लागि म हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्छु र म मितिनी नेपाल लगायत मेरा सम्पूर्ण एलजिबिटिआई कम्युनिटीको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ के अरे धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। Thank you so much, Lakshmi Ghalanju. सर्टली म उहाँले भनेको कुरालाई सर्टली समराइज गर्दाखेरि चाहिँ she said 16 days campaign is only focusing the men and women, but the voice of the LGBTI community is nobody is listening and भन्ने कुरा गर्नुभयो। Similarly, trans women, trans men are also victimized, but their voice is not raising. Similarly, public toilet are only for male and female. There is not any provision for to make the public toilet to the LGBTI community, and they are always facing the problems. This has to be changed. Similarly, LGBTIQ community is facing so many social and legal obstacles. We must raise the patriarchal mindset, and LGBTIQ community equally must be respected. She has said in her remarks. Similarly, thank you so much, Lakshmi Ghalan, for your valuable remarks. अब म यसै गरी म अर्को हाम्रो एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ नजबुल खान, उहाँ उदयपुरबाट जोडिनु भएको छ। नजबुल खानलाई म समय दिन चाहन्छु यहाँको छोटो रिमार्क्सको लागि। I'd like to request Nazbul Khan. She is from Udaipur district. Perhaps उहाँ अहिले कनेक्ट भइसकेको हुनुहुन्न। म उहाँ कनेक्ट भएपछि फेरि उहाँलाई हामी समय प्रदान गर्नेछौँ। Now I would like to invite Govinda Sai, chairperson of the National Magnamit, for your closing remarks. Thank you very much, moderator Manju ji. It is my honor and respected chairperson, chief guest, and honorable guest from the world. It is my great pleasure to share my experiences on the part of a National Human Rights Magnamit coordinator. This is the loose alliances of all the civil society in Nepal, advocating for the human rights for all. In close coordination with National Human Rights Commissions, we are now celebrating National Human Rights Magnamit 2020 with the special message relating to the COVID and its effect in all sectors of human rights. I would like to share here some of the experiences relating to the dignified menstruations. I say this is the evil of the community, especially the community from where I grown up. I have very bad experiences on that, and it has the multiple bad effect in the community, especially to the woman. Because of that, all the doors for the women for the better life is closed because of that discrimination because of menstruation, especially in the western part of Nepal, from where I come from, like Humla, Karnali provinces and Sudur Paschim provinces. If you see, this is like a taboo, and I think this is because of the low awareness level and education. Not only that, the government bodies are not making a clear plan and intervene the issues in this rural part of the country. If you see, all the activities, investments are going to the urban area, because this is some structures like the budget is allocated based on the population, not based on the remoteness, not keeping in mind that no one left behind. Every human rights, even they are living in the corner of the mountain, they are human.
That's why the governments or concerned body need to focus there also. I always raise my such issues in many aspects, not in Nepal, even in the global forum, that don't focus only the population. Also, you have to focus the single human being, even he is living in the corner of the mountain or near to the sea or everywhere. That's why every human need to be focused, they need to be supported, they need to be aware. That's why now if you see in the sector of this menstrual hygiene, especially to the girls and women, they are deprived because they don't have information, even from the health side, even from the awareness side, even from the bad effect of that. Because of that, they are discriminated, and on the other hand, they are deprived from the opportunity and access of the information, facilities. For example, some of the people talked earlier about the hygiene things. So in my experiences from the ground, and as being the coordinator of this National Human Rights Magnamit, especially the marginalized peoples and living in the corner of the country, they need to be focused and they need to be prioritized in every sector. If you educate them, these menstrual hygiene issues will be decreased and it should be stopped. It should not be decreased. That's why government and other stakeholders need to be focused with a clear plan, clear visions, with resources. At the end, I would like to congratulate and thanks these organizers and the global participants that you are raising this issue globally, and would request you to focus this issue going to the rural area. And our campaign, National Human Rights Magnamit campaign, it has a full solidarity with this campaign, and we can do all the things if we are united. Thank you very much. Thank you, Govinda sir. Thank you for highlighting the real picture of our society. I appreciate your insightful remarks. यसै गरी म अब now I'd like to invite the representative from supporting partner organization, Babu Kaji Shrestha. Chair, dear participants, panelists, educators, activists from the northern and southern hemisphere. In fact, we are collaborative partners. It is really a pleasure to join this journey of International Dignified Menstruation Workshop. Reflecting the last 3 days of the workshop and looking at the numbers, excitement, and also the countries who participated, made me to think that old has stopped to ignite the movement, to make a state of free from any forms of stigma, restrictions, and discrimination, abuses, violence related to menstruation. I believe this conference is quite rich, and it has broadened our arena of thinking, and we have learned a lot from this. About menstruation, different practices, different stories, and its management and policies gap around the world. And most importantly, it has generated stakeholders' common understanding of dignified menstruation to movement building around the globe. The workshop has given message to use multi-pronged holistic approach
making a human chain around the globe, irrespective of sex, age, ethnicity, caste, to deal with complex and multitude issues regarding menstruation. These issues is not really social issues. It is the issues of your thinking. It is the issues of your attitude and behavior. That's why now the time has come to start from very beginning of student life, from children, adult, and elderly people has to be working together. We have learned different practices around the world. It has been doing, and Nepal also trying to do so. And we have heard from our Ministry of Health that they have committed to make this as a human rights. So, the International Dignified Menstruation, this virtual workshop is going to end today. Living vertical, horizontal perspectives, good practices, innovative ideas with new recipes for creating equitable justice in the society. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir, for your valuable remarks, which are needed in our society. Thank you so much once again. Now, I would like to invite Sita Nirola, Under Secretary from the Ministry of Women, Children and Senior Citizen. Sita Nirola. नमस्कार। यो क्रमलाई प्रमुख अतिथि यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यू, विमान सचिवज्यू, नेपाल सरकारका सहसचिवज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण मान्यजनहरूमा हार्दिक नमस्कार। म सीता निरौला, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय। यो कार्यक्रमको एउटा अभिन्न अङ्ग बन्न पाउँदा मलाई पनि एकदमै खुसी लागेको छ। सर्वप्रथम त म हामी सबैलाई नै बधाई भन्न चाहन्छु। हामीले मर्यादित महिनावारी दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवसलाई सफल रूपमा सम्पन्न गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि हामी सबैलाई नै हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। अवश्य पनि हाम्रो यो महिनावारी चाहिँ यो एउटा न्यू प्रोसेस हो, जसले गर्दा नै हाम्रो मानव जीवनको सम्भव भएको छ, मानव जीवनको अस्तित्वको सम्भव भएको छ। तर यो एउटा विभेद, हिंसाको कारकको रूपमा यो सिर्जित हुँदै आएको छ। यो एकदमै दुःखको कुरा हो। महिनावारीलाई पनि बनाउन नसक्दा पनि यसबाट कयौं महिलाहरूले ज्यान पनि गुमाउनु परेको छ भने समाजमा एकदम विभेदित, घृणित भएर बस्नु परेको अवस्था छ। यो चाहिँ एकदमै दुःख हो। यद्यपि हाम्रो संविधानले नै कुनै पनि आधारमा, जात, लिङ्ग, कुनै पनि महिलाको अवस्था कुनै पनि आधारमा चाहिँ विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि कारण महिलाहरूले हिंसा भोगिरहनु परेको छ भने हामीले यो वर्कसपबाट पनि अलिकति केही लर्न गर्यौं। विश्वमा अरू देशहरूमा पनि यो सन्दर्भमा केही डिस्क्रिमिनेसनहरू रहेछन्। त्यसैले महिनावारीलाई मर्यादित बनाउनको लागि चाहिँ हामीले विश्वव्यापी रूपमै अभियानको रूपमा लैजानु पर्ने आवश्यकता रहेछ भन्ने कुरा पनि यो हाम्रो कार्यशालाले देखाएको छ। त्यस्तै गरी यो सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो यो 3 दिने अन्तर्क्रियाको सन्दर्भमा विश्वबाट जति पनि सहभागी हुनुभएको छ उहाँहरू सबैले यसलाई मर्यादित बनाउनको लागि एकबद्धता जनाउनु भएको छ। त्यो एकदमै खुसीको कुरा हो। त्यस्तै 12 पोइन्ट्स अफ डिक्लेरेसन, कल फर एक्सन पनि हामीले स्थापित गरेका छौं। यो पनि यो सन्दर्भको क्षेत्रमा धेरै नै महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा रहेको छ। यसको कार्यान्वयनको लागि हामी सरकारको तर्फबाट सरकारी, गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, विकास साझेदारहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू सबैको सहकार्य, समन्वय र साझेदारीको जरुरत पर्दछ। त्यो हामी गर्दै जाने नै छौं आगामी दिनमा। यो सन्दर्भमा
मर्यादित महिनावारीलाई मर्यादित बनाउनको लागि यो दिवस घोषणा गर्ने सन्दर्भमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि केही पहलहरू चालेको पनि थियो, तर केही ढिलो भएको छ। महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले चाहिँ यो डिसेम्बर 8 लाई राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवसको रूपमा मनाउनलाई मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव गरिसकेको, यो स्वीकृत भएर आएपछि हामी कानुनी रूपमै चाहिँ संस्थागत maybe disconnected, maybe internet problem. सरी She's connecting. सुनिएको छ? हजुर हजुर सुनिएको छ। हामीले यही मितिलाई चाहिँ डिसेम्बर 8 लाई नै अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवसको रूपमा घोषणा गर्न अनुरोध युएनलाई अनुरोध गर्नको लागि चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत प्रस्ताव पठाउनको लागि अनुरोध पनि गरिसकेका छौँ भने त्यस्तै हाम्रो मन्त्रालयबाट मर्यादित महिनावारी प्रवर्धन सम्बन्धी निर्देशिका 2077 पनि मस्यौदा अन्तिम स्टेजमा पुगेर स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ। यस्तै गरी हामीले मर्यादित महिनावारीलाई अझ सशक्त रूपमा बनाउनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि तय गर्दैछौँ। यसलाई मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा हामीले गत वर्ष नै यो अभियानकै रूपमा चलाउँदै आएका छौँ भने यसलाई कोभिड-19 ले अलिकति यो अभियानलाई केही बाधा अवरोध पुर्याइरहेको छ, तथापि यो हाम्रो अभियान भने रोकिएको चाहिँ छैन। हाम्रो अभियान नै चाहन्छु म। यसमा विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा हानिकारक प्रचलनकै रूपमा रहेको छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने अभियान स्वरूप हामीले चाहिँ छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाएका थियौँ। त्यस अन्तर्गत अब ढुङ्गा माटोले बनेका गोठहरू त हामीले भत्काउन सफल भयौँ, तर मनका सोचहरू चाहिँ भत्काउन अझै पनि सफल भएका छैनौँ। यसका लागि हामी सबैजना एकबद्ध भएर चाहिँ सचेतनाका अभियानहरू यो सम्बन्धमा बहस पैरवी गर्ने सन्दर्भमा हामी सबै एकबद्ध भएर लाग्नुपर्नेछ र मन्त्रालय पनि यस सन्दर्भमा प्रतिबद्ध छ भन्दै अब मलाई 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो। हस्, धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच सीता निरौला for your valuable remarks. And shortly she said that menstruation is a form of discrimination which is very sad. Nepalese women are not only Nepalese, women are facing violence in the form of menstruation, and for this global campaign is needed to make the menstruation dignified. And she also expressed her commitment on behalf of ministry, and she expressed that the collaboration, coordination is needed for this. And also she expressed some examples of Chhaupadi practice, which is traditional harmful practice still existing in our society, and we are doing the best to prevent this. Thank you so much, Sita Niroula. Similarly, now I would like to invite Kabindra Bikram Karki. He is the Chief of Training Department of Ministry of Water Supply. Kabindra Bikram Karki. Okay, namaste to everyone. Chairhead of the session, Honorable Minister, Honorable Parliamentarians present in this gathering, respected Secretaries of Government of Nepal, Executives of Government of Nepal, as well as National Human Rights Commission, dignified moderators, panelists, professionals, activists, representatives from different walks of life, from not only Nepal, but around the globe. Actually, I am saying only South America is missing here. I would like to congratulate the organizers of this second international webinar on menstruation matters with the slogan of Global South Coalition for Dignified Menstruation, which is being successfully concluded right now. Meaningful presentations and discussions have been made in this webinar from social, political, legal, and cultural perspectives. I would like to add another perspective, the technological or infrastructural perspective to this, without which we cannot expect of dignified menstruation. The envisioned state of dignified menstruation free of any forms of stigma, restrictions,
discrimination and violence can hardly be achieved without proper and adequate MHM-friendly facilities at home, and most importantly at public places, offices, places of public gatherings, and so on. It was with this point of view that our Ministry of Water Supply, took initiatives to organizing a national consultative workshop towards developing a national policy on dignified menstruation, as well as an international MTOT on MHM. Those both events were organized in winter of 2017. Our training center had the privilege to host both of these events. Following up these two milestone events, a policy drafting team was formed by the ministry. The multi-stakeholder team timely came up with a draft policy along with a plan of action, very clear-cut plan of action. These initiatives had good impacts. It has shown good impacts on WASH programs of schools and healthcare facilities after then. The three-star approach we can refer to has adopted the strategy of MHM-friendly WASH facilities in schools. School wins are WASH in school programs are the vanguards, we can say, are the vanguards of carrying the aspects of MHM-friendly WASH facilities in the country. Menstruation, currently the menstruation is no more a taboo, and Chowpadi practice, Chowpadi means maintaining menstruation huts in Nepal, has been made legally punishable in Nepal by codifying in the civil codes. The policy came after it. The code was already enacted some 2 years before. Social scientists now have started to argue and explore that there must be some silver lines and good causes behind the dark sides of those Chowpadi, or what we call menstruation huts. These practices carried since thousands of years and during such long period might have covered with misbeliefs and malintentions, but not all of those sides were dark. Especially in this era of COVID, post-COVID era, mankind is again forced to look back into nature and its canons. Nature have its own canons. COVID is going to change our life, that is for sure, and way of thinking. The practice of Kora, we say Kora, in many of South Asian regions we practice, we have maybe different terminologies. Kora meaning stay in quarantine. So this practice, especially in South Asia, since centuries, have been in practice during crucial moment of our life, seems now scientific. There are many discussions, many explorations are being made on this aspect. What it entails that not all old practices could be blamed as full of misbeliefs and unscientific. The question is only how the generations later on understood it, how we understood it. Our generation will have to be reasonable and much logical on it. Let us together hope that there would be no more need for organizing 5th or maybe 3rd, maybe 5th, maybe 10th, or maybe 15th advocacy workshops like this or seminars on this topic in the southern part of our globe. Let us hope. With this hope, I would like to conclude my sayings, my very sincere thanks to all, especially to the organizers, to inviting me in this platform. Thank you very much. Thank you, Kabindra sir, for delivering such wonderful and comprehensive remarks.
Similarly, now I would like to invite Secretary of the Ministry of Education, Gopi Mainali. Gopi Mainali, sir. Thank you, Chairperson, Chief Guest, and distinguished all. I am delighted to be a part of this important today workshop on dignified administration with slogan of Ministerial Talk, Dignified First. I believe that it certainly provides different energy as well as different sentiment, which makes a common understanding to deal with dignified administration from household to governance, from local to global. We the activists, researchers, policymakers, government and non-government actors, and media are gathered on a common human issue, which is good start for the civilization and human rights as well. I think history will remember this situation. It opens the new dimensions of education, empowerment, health, human rights for mainstreaming dignified administration the day ahead. As a gender dichotomized society, Nepal has a special meaning of dignified administration for breaking down stereotype, building a civil society, a just and equitable society. In this context, the issue of LGBTI is also very serious. As education is one of the powerful to change the superstition and cultural taboos surrounding menstruation, the government of Nepal has initiated number of policies and programs such as inclusion of the content of menstrual health management in school level curriculum, the policy of sanitary pad distribution for all adolescent girls studying in public school, wash facility in school, the guideline for environment friendly school, program of school as a zone of peace, the provision of complaint box at school where girls can freely share their problem through the written complaint, and provision of school nurse as well gender focal point, and to name but a few for the management of menstrual health and hygiene. We are discussing for a broad and strong alliance for the menstrual health management issue, which should led by National Planning Commission, a policy apex body of government of Nepal, comprising all level of government and multi-sectoral stakeholders. With these words, I thank to the organizer for organizing this wonderful program. Thank you. Thank you, Mainali sir, for your valuable remarks. अघि मैले यहाँ भनेको थिएँ उदयपुर जिल्लाबाट नजबुल खानको नाम मैले लिएको थिएँ। अहिले उहाँ हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। म नजबुल खानलाई 2 मिनेटको समय प्रदान गर्न चाहन्छु। नाउ आई वुड लाइक टु इन्भाइट नजबुल खान फ्रम उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। साउन्ड आएन। अनम्युट गर्नु होला नजबुल जी, अनम्युट गर्नुस् तपाईको। साउन्ड आइराखेको छैन। आयो अहिले आयो साउन्ड? हेलो आयो 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 प्लिज। हस् थ्यांक यू मेरो साउन्ड आयो। मेरो सबैजनामा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम अनि जय आभाषा। म जय आभाषाबाट सुरु गर्न चाहन्छु। यो जय आभाषा भनेको के हो भने लैंगिक समानता र समावेशी अधिकारका लागि आसनमा महिला, भाषणमा महिला अनि शासनमा महिला र यो अभियान हामी 2012 देखि कन्टिन्यू हिमाल पहाड र तराईमा चलाउँदै आएका छौं। हाम्रो आज एकदम गर्वको कुरा हो कि आज लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत हामी चाहिँ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस पनि मनाइरहेका छौं। र म एकदम थ्यांक यू भन्न चाहन्छु राधाजीलाई। राधा मेरो साथी पनि हो, हामी अभियानका। र म यो कुरा भन्न चाहन्छु कि हिमालका महिला, पहाडका महिला र तराईका महिला र विशेष गरेर मुस्लिम महिला, मधेसी महिला अनि एकदमै पिछडा वर्ग महिला जो छन्,
यो सेनेटरी प्याडको कुरा आयो, सहभागिताको कुरा आयो, मानव अधिकारका कुरा आयो। म आफै पनि एउटा अधिकार कर्मी, धेरै सङ्घर्ष गरेर यो ठाउँसम्म पुगेको व्यक्ति म हुँ, एउटा अभियन्ता। तर तपाईँलाई थाहा छ कि यो मेन्सुरेसन र यो सेनेटरी प्याड, कतिपयलाई त सेनेटरी प्याड भनेको के हो भन्ने नै थाहा छैन। म हिजो मात्रै जनकपुर धनुषा जिल्लाको एउटा गाउँमा थिएँ, मर्यादित महिनावारी दिवस मनाइरहेका थिए। त्यहाँका बालिकाहरूले पटक पटक अनुरोध गरेको छ कि दिदी तपाईँ प्रदेश नम्बर 2 को 8वटा जिल्लामा तपाईँ हिँड्नु पर्यो, तपाईँ अभियान चलाउनु पर्यो। र आज म नेपाल सरकारलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सेनेटरी प्याड जुन छ त्यो हाम्रो हिमाल पहाड र तराईका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा त्यो चाहिँ निःशुल्क वितरण हुनुपर्छ। आज एउटा प्याडलाई एउटा सानो नलिनुहोस्। एउटा सेनेटरी प्याडको खातिर कारण कतिपय महिलाहरूको ज्यान गइरहेको छ, कतिपय महिला बालिकाहरू बिमारी भइरहेको छ। र आज म गर्न चाहन्छु कि तपाईँको यो कोरोना भाइरसको टाइममा जुन मैले आफ्नो ज्यानमा खेलेर जुन मैले अभियानमा लागेँ, जुन बाँचो र बचाउ अभियानमा लागेँ, जय आभाषा अभियान टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि आज हामी यो अधिकारको लडाइँमा सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ भने नेपाल सरकारको अहिलेको जुन महिला मैत्री बजेट र महिला मैत्री कानुनहरू जुन छ साह्रै फितलो छ। यो महिला मैत्री कानुनहरूलाई संशोधन गरेर यसलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्छ र विशेष गरेर यो स्वास्थ्यको र शिक्षाको हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। महिलाहरूमा जब स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको कुरा आउँछ सम्पूर्ण महिलाहरू सशक्त हुनेछन्। र आज जुन यो बालिकाहरू जलेर मर्नुपर्ने, बलात्कृत भएर मर्नुपर्ने यो अवस्थाहरू आउने छैन। र स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको कामलाई नेपाल सरकारले एकदमै स्थानीय लेभलमा एकदमै एउटा चाहिँ व्यवहारिक ढङ्गले अगाडि लानुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध रहेको छ। र म भन्न चाहन्छु कि आज हाम्रो नेपालमा जति पनि यो महिलाको बजेट, बालिका बालबालिकाको बजेट, मानव अधिकार या जुन यो शिव विकासको बजेटहरू छ अनावश्यक रूपमा सबै खर्च भइरहेछ, भ्रष्टाचारमा गइरहेछ। सो यो सबै तत्कालीन बन्द गर्नुपर्छ र लैङ्गिक समानताका लागि, समावेशी मानव अधिकारका लागि हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको लिडरसिप हुनुपर्छ। यो अब आउने दिनमा यो उप र चुप भयो भने महिलाहरूको अधिकार हुने छैन। सो महिलाहरू लिडरसिपमा हुनुपर्छ र महिलाहरूलाई लिडर बनाउनु पर्छ। महिलाहरूलाई चाहिँ अब यो सेकेन्ड म्यान बनाएर हुँदैन। सेकेन्ड म्यान होइन पनि हामी लिडर हौ र हामीलाई लिडर गर्न पाउनुपर्छ। र अबका आउने दिनमा म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सारा महिलाहरू हामी एउटा चाहिँ महिला पुरुष सम्पूर्ण हाम्रो एलजिबिटीका साथीहरूलाई पनि सबैलाई म यो आह्वान गर्न चाहन्छु कि साथीहरू, अभियन्ता साथीहरू, पत्रकारजीहरू, मानव अधिकार कर्मीहरू र हाम्रो राजनीतिक दलका अगुवाहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि यो सबभन्दा मेन कुरा अहिले स्वास्थ्यको हिसाबले जुन छ, यौन शिक्षामा कमी छ, स्वास्थ्य शिक्षामा कमी छ, सामाजिक शिक्षा एकदमै बिग्रिरहेको छ, कुल्लततिर सबै लागिरहेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको एउटा चाहिँ अभियान मार्फत, एउटा चाहिँ कार्यक्रम मार्फत, एउटा चाहिँ अब कोठे छलफलमा नराखेर एउटा टोल टोलमा, बस्ती बस्तीमा र एकदम विकट ठाउँहरूमा चाहिँ लानुपर्छ। हामी जस्तो अभियन्ताहरू तपाईँहरूको साथमा छौँ, हामीलाई सम्झनुहोस्, सम्बोधन गर्नुहोस्। हामी हरेक अवस्थामा हामी सरकारलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। तर सरकारको नीति योजना हुनु पर्यो र राष्ट्रिय महिला आयोग जुन छ एक मात्र महिलाहरूको मिटिङ गर्ने ठाउँ, त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधिविहीन छ, अध्यक्षविहीन छ, सदस्यविहीन छ। तपाईहरुलाई लाज लाग्नुपर्ने आदरणीय नेताजीहरू सुनिराख्नु भएको छ भने थ्यांक यू नजबुल खान। तपाईहरु नातावाद र कृपावादमा बसेर महिलाहरूको चाहिँ ठाउँहरू चाहिँ त्यतिकै खाली। थ्यांक यू नजबुल खान। तपाईको valuable remarks ko lagi. She raised some voice and sanitary pad must be distributed free in the society. Similarly, she raised the issue of gender-friendly budget. She raised that the government must focus in education to educate the girls in the rural areas, and also she expressed her remarks for the gender equity. We have to focus on gender equity to empower the women, to bring the women in lead position. Thank you so much, Nazbul Khan, for your valuable remarks. Now we are at the end of the session. Now I would like to invite the chief guest of this session, Honorable Minister Gyanendra Kumar Yadav.
धन्यवाद। आजको यो सेसनको अध्यक्षता ग्रहण गरिराख्नु भएका अध्यक्षज्यू र भर्चुअल मिटिङमा सहभागी सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, निश्चित रूपमा आज हामी 16औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस महिलाको त्यो अभियानहरू हामी सञ्चालन गरिरहेछौँ। यो अन्तर्गत आज यो सेसनमा खास गरेर हामी मर्यादित महिनबारी दोस्रो चाहिँ खास गरेर दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनबारी दिवस पनि मनाइरहेको अवस्था छ र खास गरेर हामीले मानव अधिकारको कुराहरू गर्ने हो भन्ने यसमा यो संविधानले विभिन्न किसिमको चाहिँ मानव अधिकारको लागि र विभेदहरू छन्, जहाँ छुवाछुतको कुराहरू छन्, यसलाई अन्त गर्नको लागि हामीसँग संविधान तहत कानुनहरू पनि छन्। संविधानको धारा 24ले छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकमा भएको व्यवस्थाहरू गरेका छन्। त्यसमा पनि हामीले विभिन्न किसिमको विभेदहरूलाई अन्त गर्ने कुराहरू छ भने अहिले धारा 38 मा महिलाको हकमा भएको व्यवस्था पनि गरेका छन् र त्यसमा प्रष्ट रूपमा हामीले संविधानले यो कुरा निर्दिष्ट गरेका छन् कि महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक यातना, शोषण गरिने छैन भनेर कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ कानुनले भनेको कुराहरू हो। यस्तै चाहिँ नेपाल सरकारले छाउपडी प्रथालाई राजपत्रमा नै सूचना प्रकाशन गरेर निषेध गरिसकेको अवस्था छ। तथापि पनि अहिले चाहिँ हामी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस मनाइरहेको अवस्थामा पनि हाम्रा देशमा यस्ता किसिमको चाहिँ विकृतिहरू, समस्याहरू अहिले पनि छन्। यसलाई अन्त गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू छन्। हामीले कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता हो र यसलाई हामी सबैजनाले मिलेर अन्त गर्नुपर्ने जरुरी छ। जब हामी सबैजनाले मिलेर अन्त गर्न सक्दैनौँ भने यी समस्याहरूलाई हामी समाधान गर्न सक्दैनौँ। र खास गरेर दोस्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस मनाइराख्दा पनि कतिपय यस्ता चाहिँ कुरीतिका कारणले गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमको चाहिँ जोखिमहरू हामीले भोग्नु परिरहेको स्थितिहरू छन्। छाउपडी प्रथाकै कारणले गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ हाम्रा महिला दिदी बहिनीहरू बलात्कारको शिकार भइरहेको अवस्थाहरू छन्। कतिपयलाई चाहिँ अब बर्सातको समयमा त्यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ सर्पको टोकाइबाट मृत्यु भएको स्थितिहरू पनि छन्। विभिन्न किसिमको यातनाहरू सहनु परिरहेको अवस्थाहरू छन्। त्यस्तै यदि हामी मधेसकै कुरा गर्ने हो भने मधेसमै पनि मर्यादित चाहिँ महिनावारी नहुँदाखेरि यसबाट चाहिँ विभिन्न किसिमको स्वास्थ्यमा असर पर्ने किसिमका बिरामीहरूको हामी शिकार हुन्छौँ। अहिले खास गरेर निजमुल दिनले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यथार्थ कुरा हो। हामीसँग एक किसिमको जनचेतनाको पनि अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि सेनेटरी प्याड हामी युज नगर्दाखेरि, फोहोर अहिले पनि कपडाहरू युज गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको चाहिँ स्वास्थ्यमा असर पर्ने खालको चाहिँ हामीहरूले समस्याबाट जुझ्नु परिरहेको स्थितिहरू छन्। यसलाई अन्त गर्नको लागि संघीयता आइसकेपछि 3 तहको सरकार निर्माण भइसकेको छ र अहिले प्रदेश सरकारले यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि हामीले चाहिँ अहिले स्कुलहरूमा खास गरेर स्कुलहरूमा फ्री सेनेटरी प्याडहरू वितरण गर्ने कुराहरू चाहिँ अहिले प्रदेश नम्बर 2 को चाहिँ साक्षरता दर हेर्ने हो भने सबभन्दा कम 49% मात्रै छ। झन् महिलाहरूको साक्षरता दर हेर्ने हो भने 36% छ। त्यो ड्रप आउट हुने संख्या सबभन्दा बढी महिलाहरूको छ। कारण के छ भन्दाखेरि त स्कुलहरूमा चाहिँ टोयलेटको व्यवस्था नहुनु, त्यसमा पनि चाहिँ महिनावारी हुँदाखेरि महिलाहरूले, छात्राहरूले चाहिँ एक हप्ता चाहिँ प्रत्येक महिना क्लासहरू चाहिँ जान नपाउनु, यसले गर्दाखेरि बिस्तारै चाहिँ स्कुल प्रतिको, शिक्षा प्रतिको जुन आकर्षणहरू थियो त्यो घट्दै गइरहेको अवस्था थियो र जसले गर्दाखेरि थुप्रै चाहिँ
बढी चाहिँ ड्रप आउट हुनुको कारणहरू त्यही थियो र अहिले प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले हामी महिला मैत्री कानुनहरू पनि निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेछौँ र महिलाहरूलाई हामी राजनीतिक मूलधारमा विकासको मूलधारमा सहभागी हुने गरी महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी ऐनहरू, त्यसपछि महिलाहरूलाई हरेक निकायमा 50% आरक्षण दिने कुराहरू चाहिँ महिला मैत्री चाहिँ कानुनहरू निर्माण गरेर हामी अगाडि बढिरहेछौँ र अहिले खास गरेर हरेक स्कुलमा छात्रा मैत्री चाहिँ टोयलेटहरू हामी निर्माण गर्दैछौँ र निर्माणको क्रममा पनि छ, थुप्रै ठाउँमा निर्माण पनि भइसकेको छ र निशुल्क चाहिँ सेनिटरी प्याड चाहिँ हामी चाहिँ वितरण गरिरहेको अवस्था छौँ। त्यहाँ फेरि अहिले स्कुलहरू चाहिँ बन्द भएको कोभिड-19 को कारण स्कुलहरू बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि यो अभियानलाई हामी द्रुत गतिले अगाडि बढाउन खोजेका थियौँ तर अलि चाहिँ यो अभियान अगाडि बढ्न सकेको थिएन। अहिले स्कुलहरू खुजिसकेका छ र त्यो हिसाबमा हामीहरू काम गरिरहेछौँ र प्रत्येक कार्यालयहरूमा पनि हामी चाहिँ निशुल्क सेनिटरी प्याडहरू वितरण गर्ने चाहिँ योजना बनाएर हामी अगाडि बढिरहेछौँ र प्रदेश नम्बर 2 मा भन्ने हो भने केही यस्ता किसिमको समस्याहरू छन् जस्तै शुभ कामहरूमा सहभागी हुन नदिने, बिहेहरूमा सहभागी नहुन दिने, पूजा पाठहरूमा सहभागी हुन नदिने, यस्ता किसिमको चाहिँ कुरीतिहरूलाई हामी अन्त गर्न खोजिरहेछौँ र यो समयमा महिनावारीको समयमा पौष्टिक आहार महिलाहरूलाई लिन नदिने किसिमका चाहिँ गलत चाहिँ एक किसिमको परम्परा छ, त्यो परम्परालाई अन्त गर्नको लागि अहिले प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले दोस्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवसको उपलक्ष्यमा हामी महिला मैत्री कानुन बनाएर र यस किसिमको चाहिँ जुन एउटा गलत परम्परा छ त्यो परम्परालाई अन्त गर्नको लागि हामी गम्भीर रूपमा लागि परेका छौँ र यसलाई अन्त गर्नको लागि हामी अभियानहरू पनि सञ्चालन गरिरहेछौँ र यही अन्तर्गत अहिले प्रदेश नम्बर 2 मा सुरक्षित बेटी अभियान हामी सञ्चालन गरेका छौँ र यो सुरक्षित बेटी अभियान अन्तर्गत स्कुलमा हामीले एक किसिमको सिलेबस तयारी गरेर अगाडि बढेका छौँ। हामी जिम्मेवार नागरिक बन्छौँ, त्यो अन्तर्गत मानव अधिकारका कुराहरू, लैङ्गिक विभेदका कुराहरूलाई अन्त गर्ने कुराहरूमा हामी बच्चेदेखि हामी स्कुलिङ गर्छौँ, उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा दीक्षा दिन्छौँ, अभियानहरू सञ्चालन गर्छौँ र यो अभियानहरू मार्फत जुन किसिमको चाहिँ एउटा गलत किसिमको चाहिँ परम्परा छ, कुरीतिहरू छ, त्यसलाई अन्त गर्ने हिसाबमा प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले अगाडि बढेका छन् र अन्तमा म यो खास गरेर दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस छ, यसको सफलताको शुभकामना पनि गर्न चाहन्छु किनभने यो अभियान हाम्रो सफल भयो भने 50% जुन हाम्रो जनसङ्ख्या छ त्यो अधिकारबाट वञ्चित पारेका छन्, उनीहरू न राजनीतिक मूलधारमा समावेश भएका छन् न विकासको मूलधारमा समावेश भएका छन्, जसले गर्दाखेरि हामी समृद्ध हुन सकेका छैनौँ। प्रदेश नम्बर 2 को एसडीआई हेर्ने हो भने झन् सबभन्दा तल छ। यसलाई माथि उठाउने हो भने विभेद रहित समाज निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामी विभेद रहित समाज निर्माण गर्नको लागि हामी अग्रसर भएका छौँ र यो हिसाबमा हामी अगाडि बढ्छौँ र यी समस्याहरू जबसम्म अन्त हुँदैन तबसम्म हामी चाहिँ जुन किसिमले लक्ष्य ल्याएका छौँ त्यो लक्ष्य पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यो चाहिँ खास गरेर यो दोस्रो चाहिँ मर्यादित महिनावारी दिवस छ, यसको सफलताको शुभकामना गर्दै र भोलिको दिनमा आउँदो दिनमा हामी चाहिँ महिला मैत्री प्रदेशको रूपमा प्रदेशलाई निर्माण गर्ने प्रतिबद्धताका साथ बिदा लिन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच Honorable Minister. He said that we have so many constitutional provisions to respect the human rights and women rights. Constitution has guaranteed the rights of women at its fundamental parts. Traditional harmful practice is deep-rooted like Chhaupadi in far western region. The rape cases are increasing day by day. The women are victimized. Also, the rate of dropout is increasing because of lack of toilet in the school. Similarly, he said that the Ministry of Law is now formulating the women-friendly law
and also allocating the 50% reservation in each sectors. Similarly, he said that the government is sensitive to eradicate traditional harmful practice in the society, and he is also committed for this campaign for the dignified menstruation, and he said that he is always ready and he is collaborating for this campaign. Thank you so much, Honorable Minister. Now, we are at the end of the session. I heartily thank you all for organizing such historic event and for your active participation and contribution to make the event successful. I heartily thank to all the team, respected speaker, moderator, guest, and the team of GSCDM. Of course, Radha ma'am, I appreciate with her hard effort and her team. Similarly, I also want to thank to all Solidarity partners, co-organizers, and those who collaborated with us to organize this event. Let's work together for better future. Lastly, requesting the chair, Mr. Belbase, to deliver the closing remarks, I'd like to take your leave. Thank you so much. Thank you once again. धन्यवाद मञ्जुजी। प्रमुख अतिथिज्यू, माननीय ज्ञानेन्द्र कुमारज्यू, माननीयज्यूहरू र आदरणीय वक्ताहरू, यहाँहरूको मन्तव्यको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र जति पनि सुझावहरू यहाँहरूले राख्नुभयो त्यसप्रति र प्रतिबद्धताहरू जनाउनु भयो त्यसमा हामी एकदमै आभारी छौँ र आउँदा दिनहरूमा हामी सहकार्य गर्दै यो मुद्दालाई अझ दरिलो रूपमा अगाडि बढाउनको लागि प्रतिबद्ध पनि छौँ। र यति भन्दै म अब अङ्ग्रेजीमा बोल्ने अनुमति चाहन्छु। So again, thank you. To everyone, I just want to echo the sentiment that Manjuji expressed to all the partners, and especially all the participants who have been with us in this journey for the last 3 days and joining in the conversation throughout on the agenda on dignified menstruation, and also for your thoughtful insights, commitments, and energy to take this agenda forward in a very meaningful way so that it really helps to push our vision, common vision forward. And we really look forward to continue this solidarity and working with you to make our vision a success. At the same time, the objective that we have set for this international workshop, I think was, more than fulfilled based on the conversation, the kind of insights that we were indulged into, the reflection that came in different sessions and topics and conversations we have had together with you all. We believe on behalf of the Global South Coalition on Dignified Menstruation, we are taking another milestone and taking a next progressive step to really take another bold step to make this an agenda moving forward for the human rights and dignity of menstruators. Again, thank you for all the supporters and partners in this journey, without which we couldn't have done this, organized this, and we really appreciate your support and we look forward to working with you in the coming days as well. Thank you again for the National Human Rights Commission and Ministry of Women, Children and Senior Citizens for joining hands with us. Thank you to the supporters and also the media partners. Also thanks to all the speakers and the moderators who did a fantastic job in kind of creating a space for the kind of conversation we should be having and putting the agenda of movement building, the human rights approach, intersectional feminist approach, the human rights approach to dignified menstruation at the center, and your commitment as well. And also I'd like to thank the Secretariat team, especially the Anupaji, Anujaji, Sapnaji, together with Radhaji for making this happen. And special congratulations and thanks to Radhaji for her leadership to make this a success and bringing all of us together for this kind of conversation, which is very much needed at the moment. So with that, without taking more of your time, again, wishing you all the happy International Human Rights Day, and hope, this ending will bring another limestone or lime towards
achieving the human rights for all, and with the commitment to make sure that this conversation is not limited to any gender binary identities. We are working for every human beings of all identities, all any other diversities that we can think of, and continue to and put our solidarity and commitment to continue bringing and working with you all in all the human rights efforts. And thank you all once again for bearing with us, being with us for the last 3 days, and looking forward to staying in touch. Thank you. And with this, I would like to announce the closure of this international workshop. Thank you so much. Namaste. This is Radha Paudeli, founder of Global South Coalition for Dignified Insulation. On behalf of Urbanizing Committee, would like to extend our sincere thanks and gratitude to all participants throughout the world, including honorable ministers, honorable member of parliamentarians, activists, government employees, policymakers, and everyone for standing for dignified menstruation, menstrual talk, dignity first.